वेलकम टू AM लाइफस्टाइल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खैर आफियत से और खैर खैरियत से होंगे। खुदा सबको आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और आप सबकी बड़ी हिफाजत करे, हमारे मुल्क की भी बड़ी हिफाजत करे। और आज मैं बड़ा ख़ास मुद्दे पे बात करने के लिए आई हूँ, और वो मुद्दा है आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो बात हुई और बहुत ज़्यादा सारे लोग ऑलमोस्ट उस पर बातचीत कर रहे हैं। तो सारा यासीन के बारे में। तो सारा यासीन एक्चुअली कराची की एक लड़की है और 3 बच्चों की माँ है और ब्लॉगर हैं। और मुझे ये नहीं पता कि वो कब से यूट्यूब पे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है और उसने काफ़ी वो हम सबको अपने व्यूवर्स को बहुत प्यार करती हैं और मैं बड़े शौक़ से उसको देखती हूँ बच्ची को। और इस वक्त जो ख़ास बात है उस मुद्दे की, जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाली हूँ, वो ये है कि उनके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की है अपनी कज़न सिस्टर से, जिनसे उनकी बचपन से जो उनकी खाला की बेटी थी उनकी शादी पहले से तय थी। फिर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आ गए जिसकी वजह से वो शादी नहीं हो सकी, तो फिर उनकी शादी हो गई सितारा से। और माशाल्लाह से सितारा के पास 3 बच्चे हैं और वो बहुत अच्छी माँ और बहुत अच्छी वाइफ भी है। हर तरीके से घर में भी अच्छा सब कुछ लग रहा है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। और सबसे बड़ी जो अच्छी बात मुझे लगी है सितारा की, वो ये लगी कि उसने कहा कि मुझे इस सारे मेरा हस्बैंड जो है वो सेकंड मैरिज करने चले गए हैं और उससे मुझे जो फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि मैं अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई। बिल्कुल ऐसा ही है, जब हमें कोई दुख पहुंचते हैं लाइफ में, हमें हाथ से चेंज करते हैं, हम चेंज हो जाते हैं। और वो चेंज क्या होता है, उससे सब्र, बर्दाश्त, नेकी, परहेजगारी, तकवा, हर चीज़ में इजाफा हो जाता है जो इंसान में पहले से मौजूद तो होता है। लेकिन जैसे हम किसी हादसे से, किसी तकलीफ़ से गुज़रते हैं, तो वो चीज़ जो है वो हमें बहुत ज़्यादा चेंज करती है, हर्ट करती है, और हम बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। और जैसे जैसे हम अल्लाह ताला के नज़दीक हो जाते हैं तो हमें सब्र और बर्दाश्त बढ़ती जाती है। तो मैं इस बात पे ये बात करूँगी कि यूट्यूब पे आना बहुत अच्छी बात है। और जैसे सबका दिल खुश होता है, मतलब डिफरेंट हमारी हॉबीज़ होती हैं, हम बातचीत करते हैं, कुछ नॉलेज भी हमें हासिल, बहुत ज़्यादा, बल्कि कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा नॉलेज हमें हासिल होती है, हमें अच्छी बातें पता चलती हैं। जैसे कई दफ़ा हम कुछ गलत काम हमारी ज़िंदगी में हो रहे होते हैं, तो सुनने से कई दफ़ा हम करेक्शन कर लेते हैं, तो वो बात अच्छी, मतलब बात पलट जाती है फिर। लेकिन सितारा के सिलसिले में मुझे बस ये बात की बहुत हैरत हुई सितारा पे कि जब से मैं सितारा को देख रही हूँ, सितारा ने बड़ी धूमधाम से सारी तैयारियां की, बड़े अच्छे से सारा कुछ किया और अल्लाह ताला का जिक्र भी बार बार किया कि मैं खुदा के बहुत नज़दीक हो गई हूँ और खुदा मेरे साथ है, आप लोग मेरे साथ हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि खुदा हमें सब्र और बर्दाश्त, नेकी, परहेजगारी, तकवा सिखाता है। तो फिर जब ये सारी बातें हम सीख जाते हैं तो फिर हमें सारी दुनिया में इस बात की पब्लिसिटी करने की ज़रूरत तो तब थी कि अगर इस शादी को रोका जा सकता, फिर हम ज़रूर ये काम कर लेते और हर बेटी फिर उठ के करे। क्योंकि पाकिस्तान में, हमारे कल्चर में, हमारे माशरे में ये सारे ही मानेंगे, चाहे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस बात पे एतराज़ात कर सकते हैं कि मैंने ऐसी बात बोली है, तो यहाँ तो मर्द जो हैं वो कोई ना कोई ऐसा काम तो करते ही रहते हैं। क्योंकि हमारी जो बिल्ट अप है हमारे लड़कों की, वो जब बात होती है मेजोरिटी की होती है, मैं मेजोरिटी की बात कर रही हूँ कि मेजोरिटी हम जो लोग जो हैं, हमारे बेटों की जो परवरिश होती है, हमारे बच्चों की जो परवरिश होती है, हमारा जो माशरा है वो मर्दों का माशरा है। इसमें औरत को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रखा जाता है। लेकिन आपके मामले में, सितारा के मामले में मैंने इस तरह नहीं देखा।
باوجود اس کے اس کے ہسبینڈ سیکنڈ میرج کے لیے جا رہے تھے، تو ستارہ نے جب ان کو جو بھی کہا وہ وہی کرتے رہے، اور انہوں نے کسی بات کو بھی نہ نہیں کہا۔ ستارہ بھی بہت اوبیڈینٹ ہے، وہ بھی وہ سب کچھ کرتی رہی۔ لیکن اس سارے جو سارا یہ جو ہوا ہے مدعا، اس کو سوشل میڈیا پہ لانے کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ ایک چیز، جب ہم کوئی غلط چیز سوشل میڈیا پہ لے کے آتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو روکا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یا تو کوئی نالجیبل بات ہوتی ہے، یہ سب کو نالج ہے ہمارا کلچر میں کیا ہوتا ہے، یا تو پھر کوئی سیکھنے کی بات ہوتی ہے، اور یا پھر کچھ سکھانے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اس چیز سے ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا، بلکہ اس سے مجھے یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی کتنی بھی پرسنل بات ہو تو آپ شور مچائیں، کھپ مچائیں اور ساری بات وہ وائرل کر دیں، اور ضرور کریں۔ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو ضرور کریں، لیکن اس کے بعد اس کا اگر حل نہ نکلے، جب اس بات کا کوئی حل نہیں نکلا، کوئی اس بات کا فائدہ ہی نہیں ہوا اس بات کو کرنے کا، تو اس بات کو کرنے کا فائدہ کیا؟ کیونکہ آپ کو تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہی ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو، جو ایک طرح سے سچ بھی ہے کہ ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو پسند کرتے ہیں، تو ہم تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ایک چیز جس کو آج آپ کے، میں نے پھر سے ولاگ دیکھا، اس میں آپ اپنے بچوں کو بڑا پیار کر رہے تھے، آپ بول رہے تھے کہ مائیں بچوں کو نہیں چھوڑتی۔ بے شک ایسے ہی ہے کہ مائیں بچوں کو نہیں چھوڑتی اور بہت پیار کرتی ہیں اور افورڈ بھی کر لیتی ہیں۔ آپ ایک اچھی بیوٹیشین بھی ہیں اور آپ اور طریقوں سے بھی ارن کر رہے ہو، خدا کا شکر ہے، اپنے پاؤں پہ آپ کھڑے ہو۔ تو آپ کو ستارہ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سارے یہ جو سارا ہوا ہے نا، شادی کا جو پرچار یا چرچا ہوئی ہے، اس چرچا کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں بچوں کو آپ بھول گئے۔ کیونکہ بچے جب بیٹھے ہوتے ہیں تو بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم سب آپ کے ساتھ سمپتی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بچے بھی اپنے آپ کو بیچارہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات اور بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی پاکستان میں جو عورتیں ہیں، جن کے مرد دوسری شادیاں کر لیتے ہیں، تو بچے اپنے باپوں کو پیار کرنا بند نہیں کرتے، وہ اپنے فادرز کو ویسے ہی پیار کرتے رہتے ہیں جیسے کہ وہ پہلے کر رہے تھے، کیونکہ ان کے لیے فادر وہی چیز ہے۔ کیونکہ فادر ایک دفعہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، ان کو پیار کرے گا، چاہے وہ چھوٹے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ ایج کے کسی حصے میں بھی ہوں۔ اور پھر یہ جو ویڈیو آپ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے بچوں کے لیے بنائی ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ بچے اس سے شرم محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو آپ کو صرف یہ بات کرنی تھی کہ آپ پلیز اس طرح سے نہیں کرو۔ تو اب آپ کو، بلکہ کسی کو بھی، میرا جو مقصد ہے وہ کوئی بھی بچی جو ہے، کیونکہ میں خود بیٹیوں والی ہوں، کوئی بھی بیٹی جو ہے اس کو سوشل میڈیا پہ آ کے اپنی جو پرسنل باتیں ہیں، ہمارے گھر میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہم کئی دفعہ اپنے میکے والوں سے بھی بات کرنا، بتانا وہ پسند نہیں کرتے۔ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ جب ہم اپنے گھر کے ہو جاتے ہیں، اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں، تو پھر ساری زندگی ایسے ہی گزر بسر ہو جاتی ہے۔ باتیں نہ بتانے سے باتوں کے حل نکل آتے ہیں، اور جس کا حل نہیں بھی نکلتا تو وہ بھی بتانے سے کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں، بلکہ مسئلے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے تو بہت قریب ہیں اور آپ بچوں کو بھی بہت پیار کرتی ہیں، لیکن یہ مسٹیک آپ سے ہوئی ہے کہ آپ اس بات کا اتنا زیادہ پرچار نہ کرتے، اپنے بچوں کو بھی اس طرح سے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم سارے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ سمپتی کئی دفعہ ہم گین کر لیتے ہیں اور پھر وہی چیز ہمیں اچھی لگنے لگ جاتی ہے اور پھر ہم اسی جگہ پہ چلنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں، آپ اس طرح کی نہیں ہو، آپ انڈیپینڈنٹ ہو، تو پھر آپ یہ بھی نہ کرتے تو آپ اور زیادہ اچھے لگتے اور خدا بھی آپ سے خوش ہوتا۔ اب بس مطلب اور بھی بہت سارے طریقے تھے، یا نہ بھی بتاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یا بتانا بھی تھا تو آپ بتا دیتے، لیکن یہ اتنا اس کو ڈریگ نہ کرتے، اس معاملے کو آپ نے بہت زیادہ کھینچ دیا اس معاملے کو، تو اس سے پھر ڈفرینٹ قسم کے آپ پہ
जो है ना लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी, किसी ने कुछ और किसी ने कुछ, लेकिन अब जो भी वीडियो बनाते रहे तो मुझे बच्चों का उसमें बहुत ख्याल आया। और फिर जैसे जैसे मैंने अल्लाह ताला का नाम सुना तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि खुदा हमें सब्र सिखाता है और दरगुजर, सब्र दरगुजर और बहुत सारी बातें हमारी बहुत। और सितारा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बुरी नहीं लगेगी और आपके जो इर्द गिर्द सब, मैं भी बीच में ही हूँ, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। और एक बात मैं आपको बताती हूँ कि जब भी जो जितने भी लोग आपकी सराउंडिंग में हैं और आपको लग रहा है कि आपको बहुत प्यार करते हैं, कि अगर इनमें से एक से भी आपका बहुत क्लोज रिलेशन होता और अगर आप उनसे एक मशवरा कर लेते कि आया मैं इस तरह करूँ या ना करूँ, बड़े होने की हैसियत से अगर आप उनसे ये मशवरा करते तो मेरा ख्याल है 110% कोई भी माँ आपको ये मशवरा ना देती कि आप इस तरह के ये काम करें। वो फिर कभी भी कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी की जो है इस तरह का कोई भी काम करे कि जिससे, देखिए इससे होता ये है कि आपके अगर इन फ्यूचर आपके हस्बैंड से ताल्लुक़ अच्छा भी रहना है तो आपने उनको बहुत सारी तैयारी करके सारा काम करके तो आपने उनको बहुत बड़ा एक इशू दे दिया है, बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर दिया आपने कि ये जो है, ये जो मैंने किया है सारे एक कहते हैं कि एक राय पे सारे पानी फिर गए। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें बुरी नहीं लगेंगी एज ई मदर। और एक माँ होने की हैसियत से मैं कभी भी किसी बेटी को या अपनी बेटियों को कभी भी नहीं कहूँगी, मैं ये नहीं कहती कि आपको ये बात अच्छी की है, उन्होंने बहुत बुरा काम किया, लेकिन अब तो बराबरी हो गई है, जो उन्होंने किया वही वैसे आपने भी कर दिया और फिर काम बराबर हो गया। लेकिन बहरहाल मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, अपने पाँव पे खड़ी हैं, अपने सारे काम खुद करती हैं। खुदा आपको ढेरों खुशियाँ दिखाए, जीती रहो और बच्चों के लिए ढेरों प्यार। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।